हे गाइस आमे जाउछु एबे बिल को काम करिवा को मेन रोड क्रॉस करिकी आमको जीवा पई पड़िबो। हाँ एबे आमे मेन रोड क्रॉस करबा जंगल को पसीबा ए देखंतु एबे छोट जंगल टे जाउछु एबे आमे। ओहो की रास्ता एबे जंगल रास्ता देकी चलुछु तो जाउछु बिल को ये होची पानी बोतल सेपटे मो भाउज धरी छंती बैग कोन पाई ना मो बापा सकाळ सकाळ जाई छंती हळ करबा को तो तांको पाई भात नेकी जाउछु। हौ देखै देबी आज हमर खेत एई वर्ष तो वर्षा पाई माने चाष टिके लेट हो जाइए आमर खेत केते बड़ अच्छी देखै देबी आपण मान को आडे माने चाष होउची कि नहीं कमेंट करके मते जणातु। ए देखंतु छोट जंगल टी आमे क्रॉस करके आसिलुनी आ अल्प दूर रही गला देखा जाउची सब खेत गुडा जंगल क्रॉस कर साला परे देखंतु एमिति किछि नजरिया देखिबा को मिलुची केते सुंदर माने एई एमितिया जगह केवल गाँ रे ही देखिबा पई मिले। टाउन रे आपण माने केबे देखि छथि कि के सब टाउन रे रहछ मते कमेंट करके जणाओ आ गाँ को केते मिस करूछ सेटा मध्ये जणाओ। आउ अल्प बाट रहिला खेत को पोखरी गोटे अच्छे वर्षा होती से पानी अच्छे ना सब आड़े पानी पूरा सुखी जाइथिला। ऑलरेडी आमे खेत को पहुँची आसिलुनी एटा जेते बड़ देखुछंती एटा होछि हमर या ऊपर अछंती देखंतु लोक केते काम करूछंती या ऊपर आ गोटे खेत अछि सेठी आमे जाउछु देखा जाउछि देखंतु सेठी बापा हळ करूछंती। एई खेत रे आज लगा हबो तळी बापा भात हाँ बहुत दिन पर मु आसी छी बिल को ओहो बहुत भल लगे देखंतु एठी मो माँ तड़ी मारुछंती ओहो एगुड़ा सब लगा हबो मु ही लगेबी। ओ माँ आयुष तो गोटे क्वेश्चन करबी हैं करबी ना नहीं आउ तो दादा तो हल करूछंती थकी गलेनी एबे भात खाइबे तू टिके हल कर देबू हैं हाय खाली दांत देखिलु जे हल कर पारबू ना नहीं कहो नहीं बड़ हेले बड़ हेले करबू तो हौ हौ हल करबी बोली कहलु जे पाठ पढ़बू ना हल करबू पाठ भी पढ़बू काम भी करबू हैला। भात को भजा बिल रे खाइबा को बहुत मजा। आयुष खरा केते होछि जोरे खरा होछि ओहो हो छता धरी की बसा आ चलो कॉफी चाय
ଦାଦା ଏବେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଛତା ଧରିକି ବସିଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ଗାଇଜ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ହେଉଛି କ୍ଷେତର ପ୍ରୋସେସିଂ ମାନେ ତଳି ଲଗେଇବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହି ମଡ଼ା ଚାଲିଛି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ମହି। ୟା ପରେ ତଳି ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଦୁଃଖର କଥା ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ତଳି ପାଣି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଆସୁନି, ଟାଣ ହେଉଛି, ହାତ ବି ବଥା ହେଲାଣି। ଓହୋ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଟାଣିଲା ବେଳେ ପୁରା ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, କେତେ ଟାଣ ହେଉଛି। ପାଣି ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥାନ୍ତା। କାଦୁଅ ରହିଯାଉଛି ତ ଏଇଠି, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୁଆଯାଉଛି। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ହଳରେ, ଏପଟେ ପୁଣି ମହି ମଡ଼ା ଚାଲିଛି। କୁନି ବଳଦ ମାନେ ବି ଆମର ଥକି ଗଲେଣି। ହଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଥକି ଗଲେଣି ତ ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଠି? ଦେଖ କେମିତି ସେ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ସେ ବସିଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହେଲେ ବି ତଳା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ତଳା ଲଗେଇବା। ଏସବୁ ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ଅଛି। ଓହୋ, ସେପଟେ ମହି ମଡ଼ା ବି ସରିଗଲାଣି। ୟା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତଳା ଲଗେଇବା। এইଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ସବୁ ୟାର ଚାରିଧାରରେ ପକା ହବ। ଶୋଷ ଲାଗିଲା କି? ମଜା ଲାଗୁଛି। ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବହୁତ, ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦବା। ପାଣି ପିଇବୁ କି ତମେ? ପିଇଲ? ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ତଳା ଲଗେଇବୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଯିବା କାମ କରିବା। ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ଲଗେଇବା ପାଇଁ?
ତଳା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଲଗେଇଲୁଣି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଗଛ, ଆଉ ଦୂର ଦୂର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି, ବାକି ରହିଲା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଏରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିବା।